घर माने फैमिली सहित कम्युनिकेशन केमती रहे से आमर जहाज केवल व्हाट्सअप कनेक्शन नॉर्मली आम यूज करूँ कहीं इंटरनेट बहुत कम मिले आपणक झी आप जो जाते सेप्रे मिस करते से सब मो झील खाली कह बाबा केवे आसो मु 10 गला बेलू आसो ना कौन जहाज जदि कौन गोटे एक्सीडेंट है कि इनसीडेंट होउची से जहाजर लोक ही पर्टिकुलाली कहींपर से जहाजर कौन होता से सब ड्रग्स पैकेट बनईकि जो भागटा जहाजर पानी में बुड़ी थाए जो आम सैड्रे सिप सैड्रे चिपके देवे लोक पुणी से गोटे दूर स्कूबा डाइविंग कर पानी बुड़ी बुड़ी से काढ़ी नहीं जाए जदिओ मु भूल नथी तो आप सिप्रे प्राय 13 वर्ष है रही आज्ञा अच्छा 13 वर्ष है रही भितर घर माने फैमिली सहित कम्युनिकेशन केमती रहे से आमर जहाज केवल व्हाट्सअप कनेक्शन नॉर्मली आम यूज करूँ कहीं इंटरनेट बहुत कम मिले जहाँ आमर इंटरनेटा यहाँ सैटेलाइट एक्सेस द्वारा चले कहीं मोबाइल नेटवर्क मिलेनी जो जहाज गोटे बंदर लगे से मोबाइल नेटवर्क आसे टिके बहुत अधिक पैसा सिम कार्ड रिचार्ज से टाइम करूँ से एमती भी ना आम रिचार्ज करूँ जो जहाज मिले मत एमती 100 MB प्रथम मिलूला 2013 मसीह मात्र 100 MB ता भी पैसा पे करिया पड़े 1000 टଙ୍କା 100 MB मात्र गोटे फोटो डाउनलोड कले भी 100 MB हो फोटो ना आम मसे चल देव केवल घर को मेसेज करूँ ऑडियो कॉल सेमती हुए जमी दिन बढ़ी बढ़ी चलला मासक 2 GB मिलला तो एबे एलन मस्कर स्टारलिंक जमी आसीगला सब जहाज है इनस्टॉल जहाँ कंपनी जमी कर आम कंपनी अच्छी तो ये मासक 10 GB मिलूँ बहुत स्पीड 1 Mbps 2 Mbps चलुची घरे डेली वीडियो कॉल आराम से कर फैमिली किए आमर जॉइंट फैमिली माँ भाई भौणी मो वाइफ मो झी समस्त अच्छा पापा ना आपणक झी आप जो जाते सेप्रे मिस करते निश्चय मिस करे सी तो सब मुझे बेसी मिस करे मो झील कै से सब मो झील खाली कह बाबा केवे आसो मु 10 गला बेलू आसो ना 10 बोली एमती गणबी 1 2 3 4 5 एमती ना आज 1 काली 2 परदिन 3 माने 10 days 10 गणबी तुम आस सारी दिव से सब जहाँ छोट छुआ 7 वर्षर कथा अधिक मन पड़े 7 वर्षर माने सी जन्म जब होते से कौटी थे मुझे जहाज थी अधिकांश मु बोली ना जिते सेलर्स अच्छा खास करी जितेबाला पिलाटी जन्म हुए समस्त अधिकांश समय जहाज ही था कहीं जहाज कम से कम 6-7 मास निहाती रहा पड़े तो सही गोटे घर गला बेलू 7 मास जहाज रहा बेलू निहाती ये पिला आसला गोटे 2 मास जन्म हो जाए अधिकांश सेलर्स को लाइफ केमती लगे शुणी खबर खुशी बहुत लगिला जहाँ आज ए फादर झील हो आहरी खुशी लगे मुझे मो मन के ना कि पुओटे होता मो झीटे है मो मन सेमती के ना मु झील को बेस भल पाए मो झील खास करी सेमती मोर फिलिंग ना कि पुओ झील जो है फोटोटा देखली बहुत खुशी लगे मुझे जहाज चॉकलेट बांटी थी जब आम जहाज दुबई थी मु पाखापाखि 2 मास पर जो घर गली फास्ट टाइम ताकू वीडियो कॉल तो से कर नेट भी एत नाला फास्ट टाइम धरदेली हाथ में 2 मास पर माने झील जन्म है 2 मास परे आपण ताकू धरिले से टाइम आम गोटे फस जाइलु ना आसा कथा आम जहाज ड्राइडक करदेला से आम थिलु से कतार ड्राइडक करदेला तो ड्राइडक टिके से प्रोब्लेम जो ना मुझे गोटे मास पूर्व आसा कथा था एबे बहुत सारा घटना घटुचे जमती कि सिप्रो आमर ओडिया जो मैंने अच्छा मर्चेंट नेवी जाऊँच अचानक गायब हो जाती क्या मे बी मर्डर कर दी जाऊँगी बहुत किसी घटना देखा मिले फैमिली डरती ना कहीं से डरवे एत वर्ष सर्विस एमती नॉर्मली आप देखिए जहाज एगुड़ा सब बहुत रेयर एमती बेसी कौड़ी घटेनि हाँ गोटे कौड़ी हो इनसीडेंट गोटे फाड़े एमती एमती हुए एत जब ये टाइप इनसीडेंट सब हम कहीं जहाज को जीवेनि आ जो आम देशर 90-91% आमदानी रप्तानी हो जहाज सब ठप हो आउ कौन जहाज जदि कौन गोटे एक्सीडेंट है कि इनसीडेंट होउची से जहाजर लोक ही पर्टिकुलाली कहींपर से जहाजर कौन होता कहीं चाहिए कि मु जन को मारदेकी समुद्र पकईदेवी आ बदल जी जेल 15 वर्ष 20 वर्ष रही मो परिवार भोकर मर से कहीं चाहिए आज्ञा निश्चित भाव में कि देखा मिले आप मे भी जानी थे रिसेंट जो घटना घटी सार्थक महापात्र कौन माने कंपनी मे भी लुचाई घटना कि कौन है पता कि मिललानी सेटा तो केवल से जहाजर लोक ही कहींपर से कौन घटी कि क्या से सान पुअर झगड़ा होता कि घर स्ट्रेस कि कौन से आम तो कहींपरूनी किंतु भगवान जगन्नाथ पाखे एति प्रार्थना जदि भी से पुओ जोड़ी अच्छी घर लोक जल्दी मिल जाओ आज्ञा एमती बहुत किसी केस होती पानी में पड़ जावापर भी वर्षे 1.5 वर्ष पर भी से लोक मिली तो से मन दृढ़ विश्वास रखा था आज ना काली पुओ मिली जो जहाज थाए से कैमेरा न थाए से कैमेरा न थाए कि कौट फुटेज जना पड़ो कि अच्छा कि कौन कर
ସେଇଟା ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ କାମ କରୁଛି ସେଇଠି କ୍ୟାମେରା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ଚାହୁଁଛି କି ନାହିଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ କମ୍ପାନୀରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ଯେତେ ଜାହାଜ ସବୁ ଜାହାଜରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଜାହାଜର ଆଗ ଭାଗ ପଛ ଭାଗ ସାଇଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରୁମ୍ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଆମର ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆଉ ସେ କ୍ୟାମେରା ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ହାଇ ପାୱାର ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କାମ କରୁଛି ଯଦି ସେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଯଦି ହେଲମେଟ୍ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ଚିନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥାଏ ଯଦି ତାକୁ ବି ନ ଲଗେଇଛି ସେଇଥିରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଇ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଛି AI ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛି ସେଇଠି ସେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବ ଇଏ ସେଫ୍ଟି ନେଇନି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କି ଜାହାଜରେ 2 ନମ୍ବର କାମ ହୁଏ ଯେମିତିକି ଡ୍ରଗ୍ ସପ୍ଲାଏ ହୁଏ କି ବାହାର ଦେଶକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ଏଇଟା ସବୁ ଜାହାଜରେ ହୁଏନି ଏଇଗୁଡ଼ା କେମିତି ହୁଏ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ କମ୍ପାନୀ ଥିବ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀ ବି ଜାଣିନଥିବ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛି କମ୍ପାନୀ ଜାଣିନି ତା ଜାହାଜରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପଳେଇ ଯାଇଛି ସିଏ ଯେଉଁ 20 ଜଣ ଥିବେ ସେଥିରୁ କିଏ ଗୋଟେ 2ଟା ପିଲା ଏଇ ଇଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମର ସେଇଠି ଥିବ ସେ ପିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ତ ଏବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଖାସ୍ କରି ଏବେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଏବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଜାହାଜ ଗଲା ତ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆଣିକି ଡ୍ରଗ୍ସ ଫଗ୍ସ ରଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ ଯଦି ଆମେ ନିହାତି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଅଥରିଟି ଆସିକି ନେଇକି ଯିବେ ସେମାନେ ଏବେ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଡାଇଭର୍ସ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ଥାନ୍ତି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଡାଇଭିଂ କରିବେ ସେସବୁ ଡ୍ରଗ୍ସର ପ୍ୟାକେଟ୍ ବନେଇକି ଯେଉଁ ଭାଗଟା ଜାହାଜର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଥାଏ ଯେଉଁ ଆମର ସାଇଡ଼୍ରେ ସିପ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାକୁ ଚିପକେଇ ଦେବେ ମାନେ ସେ ଚିପକେଇ ଦେବେ ସେଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚିପକେଇବେ ଯେ ସେଇଟା ପାଣିରେ ବାହାରିବନି ଜାହାଜ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗଲେ ବି ସେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜାହାଜ ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଆଗୁଆ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କ ଲୋକ ପୁଣି ସେଇ ଗୋଟେ ଦୂରରୁ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରିକି ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ସେ କାଢ଼ିକି ନେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଆମ ଜାହାଜ ଗଲା ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ତ ଅଧିକାଂଶ ଆମେରିକା ବଗେରା ଯେଉଁ ଭଲ ଦେଶକୁ ଗଲେ ତ ସେମାନେ ଆଗୁଆ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର୍ସ ପଠେଇକି ଜାହାଜର ଚାରିପାଖ ସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡାଇଭର୍ସକୁ এটা জনা পড়েনি মানে কিছু ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଲାଗିଯିବ ତଳପଟେ କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଜଣା ପଡ଼େନି ସେଟା ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିନା ଟଚ୍ କରାଇଲେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ଜାହାଜର ତଳ ଭାଗ ଯଦି ମାଟିରେ ଲାଗିଯିବ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଜାହାଜ ଠିଆ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେବେ ଏବେ ବହୁତ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କେତେ ବାତାବରଣ ଭୟାବହ ହେଇଯାଇଛି ତ ଜାହାଜରେ ଗଲେ କେବେ ସେମିତି ଯୁଦ୍ଧର ସିନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଯୁଦ୍ଧର ତ ସିନ୍ ଦେଖିନୁ ଆଜି ଜାଗା ଆମେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ତ ଏବେ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମସ୍ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଥର କରୁଥିଲୁ ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଜାଗା ସେମିତି କେବେ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଠି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନହେଲା ସେଇଠି ଯେଉଁ ଜାହାଜ ସବୁ ଅଟକିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଣି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ଜାହାଜ ସବୁ ସରିଯିବ କିଛି ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ନ ଚାଲିବ ପାଣି ଜେନେରେଟ୍ କେମିତି କରିବେ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବହୁତ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବହୁତ କିଛି ଯଦି ସେମାନେ ତ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇରାନ ତ ଜଗିଛି କୌଣସି ଜାହାଜ ଯଦି କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ହଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବମିଂ କରିଦେବ ତ କେହି ଚାହିଁବେନି କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଗକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶର 20ରୁ 21% ତୈଳ ଗ୍ୟାସ୍ କାରବାର ସେଇଠୁ ହେଉଛି ତେବେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ସିପ୍ରେ କେତେ ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପାଣି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ ଜାହାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଜାହାଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପାଣି ନେଉନି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜ ଲାଗିଲା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯଦି ଆମକୁ ନିହାତି ପାଣି ନାହିଁ ତାହେଲେ ପାଣି ନେଉ ନହେଲେ ଆମେ ପାଣି ନେଉନି ଜାହାଜରେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଜେନେରେଟର ଅଛି ସିଏ ପାଣି ଜେନେରେଟ୍ କରେ ଦିନକୁ 9 ଟନ୍ 10 ଟନ୍ ପାଣି ପୁରା ସେ ଲୁଣି ପାଣିକୁ କନଭର୍ଟ କରିବ ମିଠା ପାଣିରେ ତ ଆମକୁ ସବୁ ପାଣି ନେବାର ଦରକାର ପଡ଼େନି ଯଦି ବି ଆମେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ 300 ଟନ୍ ପାଣି ନେଲୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦରରୁ 1.5 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚୁ 300 ଟନ୍ ପାଣି ତ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ତ ଅଧା ବାଟ ବି ଯିବନି ସରି ସାରିବ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାହାଜରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ସବୁ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଜେନେରେଟର ଥାଏ